Hello mga ka-travels! Ani kita karon diri sa lungsod sa Pilar. Akong ipakita kung unsa ang gipangandam sa mong lungsod para sa usa ka talagsaong selebrasyon para sa grand opening sa lang Christmas lights and decors ugma December 22, 2024, 7:30 PM. Tara, kuyogit ko ninyo ug atong tan-awon ang mga preparasyon alang sa pinakanindot nga holiday celebration. Tan-awan ninyo ni mga ka-travels. Ang mga katawhan nag-andam sa ilang Christmas lights o mga dekorasyon. Dili lang ni para sa kasadya, apan para ipakita ang gugma o kalipay nga atong gipasigarbo sa Pasko. Dili pud magpalupig ang atong mga secondary schools. Gipanindot gyud nila ang ilang mga dekorasyon. Kana gyud teamwork kaayo. Murag angay gyud atangan ang ilang mga display sa gabii. Siyempre, ang atong 21 ka barangays wala pud magpaulahi. Tan-awa, napuno na ang mga kahoy og series lights nga mag-anam kahayag samtang nagkaduol ang gabii. Lingaw kaayo ang vibes diri sa mga lungsod. Ugma na gyud ang gipangandaman nga event mga ka-travels. Ang grand lighting ug fireworks display sa December 22, 2024. Sigurado nga magdanag ang tibuok lungsod ug magpabilin kini sa atong mga kasing-kasing. Excited na mo? Atangi ang magic nga ilang ipakita. Gamay nga pahinumdom mga ka-travels. Ang pingi imong iyab kay uso ra ba ang meet-up sa pailaw ni Mayor. Ayaw kalimot pag-like, share o follow para sa dugang travel adventures. Kita-kits ta sa sunod ka vlog mga ka-travels. Babush!